Good morning guys. Welcome to my vlog again guys. Akong doawon ako ang gitanom nga kuan guys, wato mig bukid. Akong gitanom nga mga kuan guys. Yung pakwan, yung pipino. Dalawin namin guys. Punta kami sa kuan bukid. Si mama. Ala, namre sounds. Makuan ko makapiright to aning kalak. Hello guys, ato na may bukid guys. Ako doawan akong gitanom nga mga kuan pipino.
Ay, nindot na gid eh. Katay na gid. Abo no nga, aw ko ano tani oh. Na guys, tumubo na yung ano na ito guys oh. Ay. Ayan na guys oh. Kalabasa yan guys. Ayan. Yan guys, kalabasa yan. Tumubo na yung mga kalabasa guys. Puntahan ko yung ano ko. Yung, ayan. Yan kalabasa yan guys. Hala, si Kuan Ogi. Masa ako ama. O daghan eh kalabasa di tanom ni Romel. Ah, yung tinanim ko guys oh. Yung ito na guys oh, yung tinanim ko. Yung watermelon guys, yung buto na inaano ko. Ah, dagko na jud oh. Ito na guys oh. Ayan na guys. Oh. Ayan. Ito guys. Ayan. Hello guys, good morning guys. Ayan na guys ang ano guys. Ah. Kuanan gyud ni may utruhan ni may. Yan guys. La akong buwan o akong okra o. Pero ko anong siyang may ba? Ito man. Na. Siguro dahanig ulan wala gid ma. Ayan guys. Ano na siya guys? Gatay na guys. Ayan. Mataba siya kasi inabunuhan yan. Ayan. Maraming mga ladybugs. Ladybugs. Yan. Ha? Kuan gud oh. Katay na gid siya. Ah, dito sa sadon. Sadon gwapo sadon. Ala, namulak naman ni Mel. Sige, naanak na siya. Ha? Mulak permente. Oh? Bago pa ganit tanong, mamulak ko. Sining kuhan, sining alang. Melon. Melon ba nga? Oh, yellow.
Namulak na guys oh. Bulak lagi pero wa pay putot. Sige ra masig bulak. Pero di pa gyud na siya kuan. Dili pa gyud na siya. Kalbasa mo inanay putot wa pagkabukad. Daghan makiguan oh. Ang gingon ba? Ladybug. Isprehan kita ko na. Di tamis yun na yung dahon. Kanira man pud siya. Andi- Kanina po siya lagi. Mo ni watermelon. Oh, mo ni melon. Tong yellow. Nauli gi kalabasa dari men. Gitamnam na ko ni dari ko. Pumpkin guys oh. Mama. Kuan gyud kami siguro na ilang. Yun guys, namumulaklak na pero hindi yan yung ano yung ano na yung final na bulaklak ano yan. Makuan pa yan. Wala gyud ay kuan ma. Naa day. Wala lagi pipino anak. Ang taba guys. Nindot no ang kuan watermelon kay dili siya uluron aw dili kan ano ladybug. Pero ang kuan melon Minduta sila oh. Praktik yung pagka buhay ang taon. Ang taba. Tambo kay guys. Kalbasa ganito tanan dito. Basta to daruhon sa tulog balik ko. Ang okra guys. Ayan okra guys. Kangkong. Yan ang kangkong guys. Oh. Ang green kangkong. Namunga na guys. Oh. Yan oh. Yan. Oh. Namunga na jud. Namunga na mo oy. Na dito. Nagkara gani kayo. Ang kadil. Dili man tumay. Pipino ra man tiyan din eh. Ha? Bulay dyan terok pipino mo. Taas lagi ni. Taas man. Kay diri good. Ay, kani ka oh. Taas man oh. Ay, wala ilagi ma, wala lagi pipino. Kay ang pipino kung dari gisunod ben ako sa kuan. Gisunod na ako sa amot ang kakana. Gisunod na ako sa watermelon. Oh, wala man dani. Ano taas man ni. Lingin ra man to. Aman daw. Oh, Aka ni mo kuan. pipino. May pipino. Aman daw iyang kuan bunga. Haman. Sabi na oh. Ay naagid. Ay kani pipino ni ma. Namunga na guys. Pino. Ay, taas gyud daw tara. Taas ka lagi. Ah. Pero katulingin man to dato. Haman ron. Ano to? Kuno. No, kani pipino dalian kaayo ni. Daro ah. Kanilingin man oh. Turay. Oh. Kana oh. Lingin. Ay tudlo ah. Oh. Turo ay ko ay. Asa? Oh, tara kana. Oh, kana. Wala ka lo. Puso ng lisod.
dito, Mel? Chire. Natawa daw. Pagputo na yung suki. Turok to eh. Bago magputo tayong lisuha. Di beda kay dagko na. Murarag ka ng. Basta, dili kay dagko. Nara day kuan ay pipino. Nara day hinturok pipino. Namunga na. May magdahon ng pipino. Yan, pumpkin yan, guys. Wala pa namunga, Mel. Naghulat si Glenn, Mel. Gapon biya ni nugbo ko biya kay nila. Kani dare? Oh. Oh. Yan, pumpkin yan, guys. Putlan siya daw, Mel, kay aron mo sanga-sanga na pod. Anak ro beto yung Glenn. Tanan ka, tanan. Ako linis mama, pwede ba tanan? It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. Try natin, guys, na About you, you, you. Arthur Unit, Marshall Summit, Liddy Titty, hella tipsy, feeling dizzy, gone already, getting cross, drinking Henny, pour one on the rocks. Crazy but not like CeeLo, take a foul shot and call it a free throw. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor, while the beer was a lover. Trust we ain't no amateurs, nah. We got this, rest assured. But when I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you. About you. About you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you.
Ito guys, oh, kalaki na. Ayan, pumpkin. Okay guys. Hintayin natin yung mahinog yung watermelon ko guys. Okay guys, bye for now guys. Hello guys, good morning guys. Ito na ang ano ko guys. Kaya lang failure guys. Binaha yung ano ko guys. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Ito na guys ang ano ko guys, yung tinanim ko noon. Ayan na guys. Kaya lang guys, failure. Pero may makukuha pa rin guys, kahit ano. Ito na. Mag-harvest na ako guys kasi binaha. Binaha na guys, naabutan ng ano ulan. Akala namin hindi pa umuulan. Ayan na guys. Mag-harvest ko na ako guys. Kunin ko na to guys. Baka makakuha pa ako ng ano dito, yung baka hinog na to guys. Kasi ano na oh. Oh. Oh, di ba? Oh. Yan, guys. Ang laki. Mga 3 kilo to, guys. O, 2. Ayan, guys. Ano ko, guys. Tulong na ako. Oh. Ito, guys. Kunin ko na din, guys. Kasi baka malata pa to, guys, sa ulan. Ayan. Yan, guys. Ito rin guys, oh, kasi alam nyo guys, namatay na yung puno guys. Oh, ito na puno niya guys, oh. Yan, oh. Ito, ulan na. Kasi ano, ulan na ulan. Okay. Sa kuan to guys, ano talaga to, malaki siya masyado yung kuan. Pero dahil sa ulan guys, hindi siya nagkuan. Ito pa guys, oh. Kunin ko na talaga guys kasi para na rin siyang ano hinog. Yan. Hinog naman. Ito sira na guys. Tingnan nyo guys. Sira na. Tagalin ko na lang to. Ito una lang guys. Oh, sira na, sayang. Yan guys, so ito pa guys. Tinanggal na ni mama. Fights na. Hindi na siya pwede ano pa guys, hintayin pa. Kasi ano, lagi nang umulan dito. Harvest ko na lahat guys, kahit hindi mahinog. Malata na guys, ay. Ano saan makuha na ni? Ma? Pero mura naman siya. Oh, di lang nakuhaan guys, ay. Pero patay na ang puno, ma. Oh. Wala man. Di lang sa daw, guys. Ito, guys. Kunin ko na to, guys. Kasi patay na yung puno niya, guys. Oh. Oh. So, kung mamatay na yung puno niya, guys, wala na. Mamatay na rin siya, malata. Bahala na. At least may nakuha ako. Sana may hinog talaga na masyado dito. Yung hinog para kunan ko ng ano, yung mga buto din. Kasi alam nyo guys, yung buto guys, galing to sa ano guys, sa Kuwait guys. Yung mga oblong na ano, ito may bilog din. Ito kunin ko na din to guys. Kasi may tubig na yung ano. Para mahinog. Hinog naman.
Ay. Oh, di lang na ay. Ay, huwag muna. Di ba man kuan yung puno niya. Ito guys, iba to guys. Yung ano, sira na talaga sila guys. Kawawa. Oh. Sira na. Ay, nako. Oh, sirang-sira na guys ito. Failure. Failure na guys. Yung ano ko. Kunin ko na to guys. Ito ang melon guys. Ito ang melon. Wala kasi akong dalang kuan guys, kutsilyo. Ma, magdala kutsilyo. Wala, sira talaga sila guys. Ito kunin ko to. Ito lang sila guys. Marami sana to guys. Okay. Ito guys, malaki parang ano, hinog. Hinog na talaga guys. Makakuha ako ng buto nito. Para pang ano na naman. Maganda kasi pag ano galing gawas. Yan ang harvest ko guys. Yan. Yan lang guys. Parang kinuha din yun sa mga bata yung ano iba guys. Marami man to noon. Malayo kasi ito sa amin guys. Ito ang pinakamalaki guys. Pero yung oblong na malaki wala na wala. Yan guys, sana ano hinog na to. Ito parang hinog na talaga to. Kasi iba ang ano tinig. Yung iba hindi yan siguro. Wow! Ito na guys, nagano ko guys. Hinog na. Ang butumil. Wow. Sige, kain na tayo guys. Tabang pa? Pahit. Ayan guys, pag may tatanim guys, may makakain. Pag may tatanim, may maaani. Ayan guys, thank you for watching guys. And please don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa next video ko. Bye! Sorry, it's DJ.